A ja sam Igor Vukić, predsjednik penjačkog kluba Extreme. Ajde, bolo, to ako sam ja izvukao, možeš i ti. 2004. godine se bavim penjanjem. Dan danas sam ovdje penjem. Ja sam Mario Lukajić, može se reći kreator penjačkog kluba Extreme i ideje penjanja u tom klubu. Ta priča evo nije završila ni 20 godina poslije. U sali je znalo biti pa do 100 ljudi. Nekad su neki popeli samo jednom taj smjer i nisu više mogli čekati pa su otišli kući. Nakon tih nekih 5 godina u Sokolskom domu, da kažem, maštali o tom nekom našem prostoru. Je li vam Igor ispričao priču o tome? Pa u Sokolskom domu nismo se baš lagodno osjećali. Prije svega se radilo o tome da želimo da imamo svoj prostor. Uvijek je naš pokušaj traženja nekog novog prostora nije baš tako, da kažem, slavno završio. Pa eskaliralo je jedan smiješan način. Ne znam bi li to ispričao. I tako ti nekih redovnih naših aktivnosti bila i pranje hvatova. Pa ja sam tad bio u Njemačkoj. Pa jednom prilikom smo prali ove hvatove. Pa... I nakon što smo završili s pranjem tih hvatova, jedan tu od upravitelja teretane, Igoru Vukiću, zamjerio koliko smo vode potrošili. Ja sam, da kažem, bio onako malo i ljut i onako sam malo i drsko rekao. Pa dobro, koliko košta kubik vode? Znaš, kao marka i pol, dobro je od 3 marke za 2 kubika vode. I on je tu onako, da kažem, eksplodirao. Da ga je udario. I tako dalje, ne do detalja. Uglavnom, to je bio definitivno kidač da se mi potrudimo da odemo dalje. Mislim, naravno, bio sam zabrinut jer sam mislio donekle da je to kraj Extrema. A evo te, gdje ćemo sad trenirati, šta ćemo s onom opremom, gdje ćemo staviti one zidove, mislim, šta da radimo. Traženje prostora, tog nekog novog prostora gdje bi izmjestili u svoju penjačku salu je bilo onako jedno zanimljivo iskustvo na 2 točka. Vozio sam se biciklom po kampusu i tako vozeći se naišao sam na ovu staru zgradu kotlovnice koja je onako bila dosta veći objekat sa većom visinom, sa većom kvadraturom, sa čak nekim tu prostorijama koje bi mogle da se naziru kao neke potencijalna neka slačionica ili kao neki WC ili tako nešto. Tako da kad sam vidio taj prostor, ja sam se iskreno oduševio i onda sam odmah organizovao sastanak u klubu gdje smo razgovarali koji su nam dalji koraci, šta da radimo. Jel moramo baš ovo? Prava rupa. Ajmo na pivu pa ćemo vidjeti šta ćemo. Fak, to je to. Ovo je nešto savršeno. Ovaj prostor, to je ono što nam treba. Podsjećalo me na ono vrijeme u kojem sam ja odrastao onog sistema gdje su ljudi išli na te neke radne akcije kao nešto rade. Sad,
u suštini isto je to, ti volontiraš gladan, goj, bos, bez ičega, jel? Ali si sretan što si dio te ekipe, što vidiš da se svaki dan nešto novo stvara. Dođi vamo sad kroz rupicu. Hello! Mi, da kažem, kad smo ušli u taj prostor, mi definitivno tu nismo vidjeli ruševine i nismo vidjeli te, da kažem, loše strane tog prostora. Mi smo samo ispred sebe imali tu sliku naše sale koja je urađena onako kako smo mi baš željeli. Jednostavno smo rekli, radit ćemo sve sami što možemo, a ovo što ne možemo ćemo nekako riješiti. Radiš nešto, pojma nemaš šta i kako sam želiš. Mi smo radili bukvalno svaki dan. Kad je vani minus 20 do plus 40 po cijeli dan. Znaš, kad imaš grupu ljudi koji hoće da radi i sad ovaj koji neće da radi, njemu neprijatno, pa mora i on da radi, nešto Brondal radi. Đole stalno kuhao grah, na primjer. Niko ne bi to uradio što smo mi uradili, tako da. Probaj ga na ovo. Aj. Nije baš spektakularno kao što planiramo. Silo! Međutim, u jednom trenutku smo došli u tu fazu da nemamo više ništa para na računu, da nemamo ni materijala, a moramo dalje da nastavimo da radimo. Ti su moment bili počesti. Nije jedan. To je neki stalni moment. Pa, da. Bilo je pomišljanja da li ćemo odustati, ali da kažem to je bilo onako sekund, dva i to u glavi. Nije to čak niko usudio se ni izgovoriti. Pa da, kad nema para, da ima razne ideje. Nismo znali kako dalje da nastavimo i onda je ovaj jedan kolega rekao da je otkrio neki tunel u kom imaju neke ogromne željezne cijevi koje se više ne koriste. Tako da smo mi tako otvorili jedan mali rudnik gdje smo vadili željezo i prodavali ga da bi mogli da nastavimo da radimo. Šut borba je bila jer nismo krali, sam smo uzmali. Sa ovaj šut iz sale smo bacali, da kažem, ostavu jer je bila dosta duboka. Pa smo mi odlučili da salimo ploču betonsku.
I kako smo stavili ploču, sad nju treba zaravnati, ne možemo dofati tamo, ima 5 metara. Napravili smo neki sistem da onaj koji ravna to, da on visi u zraku. Naravno, šljuka se ukačio, vi smo ga ljuljali, on je s onom štaflom ravno onu ploču. Tako ljuljajući se u pojasu. Svo vrijeme dok smo radili tu je bila nekako pozitivna atmosfera, šala između nas. Svaki dan je bilo nešto novo, vidio se taj rezultat i jednostavno mislim da je to nešto što je motivisalo ljude da ne odustanu od te ideje. Da, došao je taj dan da otvaramo penjačku salu. Popusti, viš! Ovo je bila generalna proba. Ajmo sad ući unutra, ispredati tepke i sve izgazati pošteno, tako je da znamo da je to to. Dogornika Dobrodošli. WC, ovdje ako treba neko WC. Ako nema volje, onda vidiš prepreke, a ako ima volje, onda tražiš rješenja za probleme. Nisam nikad kuću pravio, pa možda je to bolji osjećaj. A ovo je moja kuća, tako je doživljava. Fenomenalan osjećaj podijeliti taj jednogodišnji rad sa najbližim prijateljima i familijom. Svako normalan bi odustao, ali upravo zbog te neke motivacije, zbog volje, nije bilo važno to što nemamo para i što nemamo radnika, ali sve je to imalo rješenje. Pa u trenutku kada smo mi završili penjačku, ovu našu salu, ona je bila najbolja penjačka sala ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu ovdje. Srbija, Hrvatska, Crna Gora. Tako da sigurno da je jako puno značilo. Znači, stvorili su se neki idealni uslovi za razvoj ovog sporta. Mogli smo konačno da uključimo i djecu da krenu da se bave ovim sportom. Mogli smo mi da se ozbiljnije posvetimo penjanju. Mogli smo da nesmetano organizujemo razne radionice, takmičenja i tako dalje. Ali, da kažem, stvorio se i neki prostor gdje se mogu naći ljubitelji prirode, ljubitelji penjanja, kao neka platforma gdje oni mogu da te ideje razmjenjuju između sebe i da se stvore neki novi projekti, neke nove dešavanja i tako dalje. Jednostavno, sala je stvorena kao mjesto nekog okupljanja iz koje dalje izniču nove ideje i akcije.
Ja bih rekao da bi ova priča možda bila negdje, da kažem, zaokružena. Jednog dana kad jedan penjač iz Banja Luke bude na olimpijadi, jednog dana, to će biti ta zaokružena priča. I onda će to biti jako, da kažem, zanimljivo proći kroz sve faze kroz koje prolazi ovaj klub. Da samo, da kažem, istrajni ljudi mogu da dostignu i osvoje vrh koji žele.